बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। इंडिया से एक खातून ने जिनका नाम ईशाबी है, AISHABI, उन्होंने लिखा है कि खुदा के वास्ते मुझे ये मशवरा दीजिए। इतने ज़ोर से और इतनी परेशानी से मशवरा मांगा है। मसला बहुत अहम है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये मसला दरपेश है। और लोगों से मतलब मैं मुरब्बत में कह रहा हूँ, ख़वातीन का मुराद ज़्यादा है कि ख़वातीन को ये मसला है, क्योंकि इज़हार है वो भी यही ख़ित्ता है और इस ख़ित्ते के मसाइल आमतौर पर एक जैसे हैं। लेकिन उससे पहले आज एक ख़ास तोहफ़े का ज़िक्र करना चाहूँगा जो मुझे सरगोदा से मौसूल हुआ है और भेजने वाली हैं सोफ़िया शाज़। सोफ़िया शाज़ माशाल्लाह हमारी पुरानी साथी थी जो फूल जो स्टडी व्हील था उसकी इंचार्ज होती थी। इन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ था। अब उनकी नई किताब आई है और इस किताब का नाम है बच्चों की सही बुखारी। आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये किया कि सही बुखारी में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस को चुना और फिर उन पर कहानी क्रिएट की। और कहानी क्रिएट करने के साथ जो अब ये पहला बाब है अच्छी नीयत, और इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रि मा नवी। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर अमल का नतीजा इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। इब्ने उमर से ये रवायत है, हदीस नंबर ये 1 है उस किताब की, सही बुखारी की। अच्छा, उसको जो उन्होंने यूँ समझे शक्ल दी है कि बच्ची है, वो कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और फिर साथ 2 चीज़ें आती हैं उसके तसव्वुर में। पहले ये कि बहुत सारा पैसा होगा, बड़ी इज़्ज़त होगी, बड़ी शान होगी। दूसरे में ये है कि मैं अल्लाह की खुशी के लिए जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको फ्री देखा करूँगी, और वो पीछे फ्री कैंप लगा हुआ है। अच्छा, ये बच्चों की उम्र के एतबार से यूँ समझें कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। उसमें एक जान है, एक दम है। अच्छा, इसी तौर पे एक बाब में है मेरे प्यारे अम्मी अब्बू, और हदीस ये है कि साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, आपने कहा माँ, फिर पूछा, कहा माँ, फिर कहा बाप। तो अब उसको उन्होंने जो एलेबोरेट किया, माँ बैठी हुई है, मैं आज अम्मी के नाखून काटता हूँ, बेटी बालों को बना रही है, और ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला। और एक और तस्वीर में अम्मी बच्चों के साथ खेल रही हैं। एक और तस्वीर में हमारी माँ ने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया, और इधर अम्मी उन्हें पढ़ाती हैं जब ये एक बच्चे छोटे थे। अब अम्मी बड़ी हो गई हैं, उम्र रसीदा हो गई हैं, तो अब हम अम्मा को पढ़ के सुनाते हैं और समझाते हैं। ये एक मुश्किल काम था, यानी पहले उन हदीस को जमा करना, उनका इंतखाब करना, फिर उनकी इलस्ट्रेशन करना, और ये कोई 108 सफ़े की किताब है। और आखिर में यानी हर चैप्टर के बाद एक वादा है, आज का वादा, यानी जो चीज़ उसने उसमें सीखी होती है तो बच्चा फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ये और ये करूँगा। और 4-5 चीज़ें लाइक आज का वादा, मैं हमेशा अल्लाह पे भरोसा करूँगा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होऊंगा, और गम में और सब्र और नमाज से मदद लूँगा। ये जो गम वाली हदीस थी ये उसके बाद है। वो ये था कि मुसलमान जब कभी किसी परेशानी, बीमारी, रंज में मुब्तला हो, यहाँ तक उसका कोई कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों का कुफारा बना देता है। खातिन हज़रात, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे बर्गर भी खिलाने चाहिए कभी कभी, और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप जो तोहफ़े शोफ़े देते रहते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो किताब है सोफ़िया शाज़ की, आप इसे मंगवाना चाहें तो वैसे तो इसकी प्राइस 700 है, लेकिन अगर आप उन्हें लिखेंगे कि हमारे हवाले से तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। 032123600508 ये मेहरुन्निसा पब्लिकेशन ने छापी है। पंजाब प्लाज़ा, उर्दू बाज़ार, लाहौर, फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, वहाँ से ये किताब छपी है। आप मंगवा के अपने बेटों को और बेटियों को, ये दोनों के लिए है, मुझे तो लगता है बहुत ज़रूर उनको देनी चाहिए। सोफ़िया बेटा, आपको बहुत शाबाश, बहुत उम्दा काम किया है। आपने अपनी सदका जारिया भी बनाया, और इनफैक्ट अल्लाह की जैसे मोहब्बत बहुत अहम है, इस तरह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी बहुत अहम है।
یہ دونوں محبتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, گھلی ملی ہوئی ہیں, اور اس کتاب میں ان دونوں محبتوں کا تذکرہ ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں انڈیا سے آنے والے اس پیغام کی طرف. وہ کہتی ہے میری شادی کو 20 سال ہو گئے, میں اور میرا خاوند دونوں سرکاری جاب کرتے ہیں. میرے شوہر نے آج تک میرا نان نفقہ نہیں اٹھایا. یہ پوائنٹ نمبر 1. کہتے ہیں تم کما رہی ہو. پوائنٹ نمبر 2, مجھے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. 3, ان کے 6 بہن بھائی ہیں اور سارے شادی شدہ ہیں اور بچے ہیں ان کے. ان کی سیلری پہ میرا کتنا حق ہے؟ ہم میاں بیوی میں کمبینیشن بالکل ختم ہو چکی ہے. نہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں نہ میں ان کو پسند کرتی ہوں, اور اللہ کے واسطے مجھے مشورہ دیجیے میں کیا کروں. خاتون حضرات, یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے خود ہمارے ہاں کہ جیسے بیٹیاں اور بچیاں ماسٹرز کر رہی ہیں, ایم فل کر رہی ہیں, ہر دوسری لڑکی کر رہی ہے, تو ان کو جب جاب مل جاتی ہے تو جاب ملنے کے بعد جاب ان کا ایک طرح سے شادی ان سے کر لیتی ہیں. جاب کو زندگی کی فرسٹ پریفرنس بنا لیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اب ہم بڑی تگڑی ہو گئی ہیں, مضبوط ہو گئی ہیں. ویسے بیٹا جاب کر لے تو کیا ماں باپ سے تگڑا ہو جاتا ہے, اور بیوی جاب کر لے تو کیا میاں سے تگڑی ہو جائے گی؟ اللہ کے بندو, یہ معاشی دوڑ دھوپ ہے, اس میں جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس خاندان کی جو بنیادی اکائی ہے اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا اہم کون ہے؟ اللہ. اہم کون ہے؟ خاندان. اہم کون ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کے بال بچے. اور اس میں اہمیت میں آپ کے والدین, لڑکی کی بات کر رہا ہوں, والدین اور بہن بھائی بھی کسی ایک درجے میں آ جاتے ہیں, ورنہ تو جب آپ وہاں سے بیاہ کے ادھر آ جاتی ہیں تو اب آپ کا ہولی سولی یہ بنتا ہے. اگر لڑکی کما رہی ہے, سرکاری آفسر ہے, سرکاری جاب کر رہی ہے, ٹیچر ہے, تو عام طور پہ وہ گھر میں متکبر ہو جاتی ہے اور میاں سے لڑتی ہے. اب سوچئے 20 سال میں بچے بھی ان کے ہوں گے, 4, 6, 8, 10 تو بچے ہوں گے. اب ان بچوں کی زندگی بھی آپ نے برباد کر دی, ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ کچ کچ کرتے ہوئے. پہلے دن سے اب طے کر لیں, لڑکی میاں کی پوری سیلری پہ اپنا حق سمجھتی ہے, تو میاں اگر لڑکی کی پوری سیلری پہ اپنا حق سمجھے تو اس کو وہ اس کا لالچ سمجھتی ہے. ہم نے لڑکی کو جب میاں کی سیلری وہ لیتی ہے, ماں اپنے میاں کی سیلری ساری لیتی ہے, ہمارے سامنے ساری عمر لیتی رہی ہیں, سب کی مائیں لیتی ہیں, تو کیا وہ لالچ ہوتا ہے؟ بالکل لالچ نہیں ہوتا. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کمبینیشن ہوتی ہے, وہ کماتا ہے, وہ گھر آ کے خرچ ہوتا ہے. اسی طور پہ اگر آپ اپنا دل ذرا بڑا کریں اور سوچیں تو آپ بھی تو اسی گھر کی, اسی یونٹ کا حصہ ہو. میاں کمائے تو آپ کا, آپ کمائے تو میاں کا نہیں. میاں کمائے تو گھر میں بچوں کا, میاں کمائے تو گھر کے سارے ایکسپینسز کا, آپ کماؤ تو وہ کہیں بھی نہیں. اچھا, اس کا جو شدید رد عمل ہوا ہے وہ یورپ میں ہوا, امریکہ میں ہوا, برطانیہ میں ہوا. اسی بات کا رد عمل ہوا جب آپ چیزوں کو بیلنس نہیں کرتے, انصاف کے ساتھ نہیں کرتے. اب وہاں اگر کوئی گھر لے کے رہ رہے ہیں تو میاں اور بیوی دونوں برابر کا کرایہ دیتے ہیں, مہمان آ جائیں تو برابر کا خرچہ ہوگا, کھانا کھاتے ہیں تو برابر کا خرچ, ایک ایک چیز میں وہ 50-50 کرتے ہیں. اور اگر کوئی 19-20 ہو جائے تو ان کی جان پہ بند. بہت کم خاندان ہے پاکستان سے گئے ہوئے جہاں میاں ہی کما رہا ہے اور کرنا ہے, ورنہ جہاں جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں تو جو ورکنگ ریلیشن شپ وہ بالکل بدل گئے ہیں. اور ظاہر ہے پھر عورتوں کو وہاں تھوڑی خود مختاری بھی تھوڑی اور مل گئی ہے, وہ جو تحفظ تھا, وہ جو اس کی پوری چیزوں پہ آپ کا قبضہ تھا وہ کم ہو گیا. پاکستان میں اور انڈیا میں خواتین اگر تھوڑی سمجھداری سے کام لیں, گھر آباد رہے گا تو آپ کی عزت ہے. آپ کا گھر اجڑ گیا اور آپ بیوہ ہو گئیں یا آپ مطلقہ ہو گئیں, آپ کو ڈیورس ہو گئی, تو آپ کی عزت یہاں سے یہاں پہ آ جاتی ہے. اس عزت کو اور فیس سیونگ کو بچانے کے لیے آپ کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے. میاں سے نفرت کرتے ہو, میاں سے لڑتے ہو, اسے نان نفقہ مانگتے ہو. اللہ کے بندے, اس گھر میں 20 سال سے آپ رہ رہے ہو, وہ گھر چل رہا ہے, کھانا آپ کھاتے ہو, کپڑے آپ پہنتے ہو, ہر چیز وہاں کی بل میاں دیتا ہے, آپ اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے, آپ اس سے الگ سے پیسے مانگتے ہو جبکہ آپ خود کما رہے ہو. تو اگر آپ ایک پریکٹیکلی وزڈم کے ساتھ اس کو دیکھیں, جو مجھے کئی سالوں سے بہت اچھا لگتا ہے کہ لڑکی اپنی ٹوٹل انکم کا 3 حصے کرے. یعنی پہلا حصہ یہ کہ لڑکی ایک حصہ پس انداز کرے, کمیٹی ڈال لے, اوکے, یہ اس کا خالص اپنا, اس پہ کوئی نظر نہ ڈالے. دوسرا حصہ اس کا اور اس کے والدین پہ خرچ کرے, ماں باپ کو تحفے تحائف دے, بہن بھائیوں کو تحفے تحائف دے. اور تیسرا حصہ اپنے میاں کو تحفے تحائف دے, اپنے بچوں پہ یا گھر پہ خرچ کرے. یہ ایک پریکٹیکلی وائبل ہے,
इस पे दिल पे बोझ नहीं पड़ेगा। बहुत सी ख़वातीन मेरे पास ऐसी भी आई जिन्होंने लाखों रुपया जमा कर लिया, मेरी तो माँ ने कभी नहीं मुझसे पूछा, मेरे तो कभी बाप ने मुझसे नहीं पूछा, मेरा मियाँ क्यों पूछता है। अल्लाह के बंदो, वो माँ और बाप थे, सारी उम्र आपको खिलाया पिलाया, आप जिस रिलेशन में गए हो इस रिलेशन को विन करना पड़ता है, इस रिलेशन को जीतना पड़ता है। आप उसको जीतने के लिए उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हो, जीतने के लिए उसको खाना अच्छा खिलाते हो, जीतने के लिए उसके साथ हम सफ़र और उस ताल्लुक़ में जाते हो जो ज़िंदगी में कभी आपने ना सोचा होता ना किया होता है, सिर्फ उसको खुश करने के लिए। फिर उसी खुशी के लिए आप माँ बनते हो, औलाद को लेके आगे चलते हो। तो अल्लाह के बंदो, इन पैसों के लिए आप अपने दिल को छोटा छोटा कर कर बिल्कुल कीड़े मकोड़े जितना कर लेते हो। 1 मिनट के लिए अपनी सोच को ज़रा रोक के देखें। अगर इस पे प्रैक्टिकल विजडम हो, आपका दिल माने, तो मियाँ के साथ भी डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि मियाँ पैसे पसंदाज करता है तो कल आप प्लाट ले लेते हो, घर बना लेते हो, आप ही के काम आता है। उस वक्त आपके पसंदाज किए हुए पैसे अगर घर में आते हैं, प्लॉट में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, कुछ भी आप चीज़ ले लें, लड़की जब किसी चीज़ पे अपनी मोहर लगाती है तो बहुत मसला हो जाता है। और वो आमतौर पे उसकी मालकन के तौर पे अगर मर्द ये करने लगे तो फिर तो ख़वातीन का सांस लेना मुश्किल हो जाए। हमें ज़िंदगी को थोड़ा बड़े कैनवस में देखना चाहिए, बड़ी मोहब्बत से देखना चाहिए और प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहिए। तो हमारी इंडिया से मेहमान इशाबी खातून, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने मियाँ को फ़ौरन नफ़रत करना और उनको हेट करना और उनसे दूर होना बंद कीजिए। और ये जो आप कहते हो मेरा नान नफ़का नहीं उठाता, नो प्रॉब्लम, आपका तो नान नफ़का उठ रहा है, सिर्फ आपका नाम लेके कुछ पैसे के लिफाफे में डाल के आपको नहीं देता। तो अपने आप को खुद दे लिया करें। जितने पैसे आपके पास आते हैं तो आपका मियाँ आपसे छीनता तो नहीं, आपके पास ही हैं। इसलिए इस रिश्ते और ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए ज़रा डिफरेंट एंगल से देखने का आगाज़ कीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।